अगर आप भी इस स्टाइल में अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस स्टाइल को बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिसमें फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए आपको चैट जीपीटी नामक एक ऐप का यूज़ करना पड़ता है, जो कि एआई जनरेटेड है। जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करेंगे, वहाँ पर वो आपके फ़ोटोज़ को, आपके पर्सनल डाटा को अपने पास सेव कर लेती हैं। ये खुद एआई ने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि वो आपके डाटा का अपने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है दोस्तों। अगर आपकी फ़ोटोज़, आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक हो गया तो इस ट्रेंड में ना पड़े, खुद को इससे अवेयर रखें, अपने आप को लकी समझें या समझदार समझें अगर आपने अब तक इस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट नहीं किया है। और कमेंट में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आपने इस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट किया है या नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत। উনি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো 100% সত্যি, কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সমস্যা হচ্ছে যারা অ্যানিমে স্টাইলে নিজের ছবি কনভার্ট করেননি তারা ভাবছেন তারা সেফ। তো সেখানে বলে রাখি, আপনি ফেসবুক করেন তো, আপনি ইনস্টাগ্রাম করেন তো, তো নিজের ছবি নিশ্চয়ই আপলোড করেন ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে। যেহেতু আপলোড করেন, মেটার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসটা একটু দেখে নেবেন। ওখানে লেখা আছে পরিষ্কার যে ওরা চাইলে আপনার ছবি ইউজ করে ওদের যে এআই আছে সেটা ট্রেন করতে ব্যবহার করতে পারে। তো দ্যাট মিন্স যারা অ্যানিমে স্টাইলে রূপান্তর করেননি তারা যদি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এগুলো ইউজ করে থাকেন, তো তাদের ছবিও কিন্তু একইভাবে আনসেফ। এখানে যা যা হতে পারে উনি বললেন, সেগুলো আপনার সাথেও অলরেডি হতে পারে, যেহেতু আপনাদের ছবিও ইন্টারনেটে প্রেজেন্ট রয়েছে। কারা সেফ? যাদের কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নেই, অনলাইনে তাদের কোনো ছবিই নেই, একমাত্র তারাই ট্রুলি সেফ। তো আপনার যদি অলরেডি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে, আই রিপিট, আনন্দ পাওয়ার কিচ্ছু হয়নি যে আমি অ্যানিমে স্টাইলে রূপান্তর করিনি, তোদেরকে বারণ করছিলাম যে তোরা করিস না, তোরা করলি, দেখ তোদের ডেটা লিক হয়ে যাচ্ছে। না না স্যার, আপনার ডেটাও লিক হয়েছে অ্যান্ড আপনিও সমানভাবে আনসেফ। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে নমস্কার।